Salgisa Sukano, BJP ni Bukakti, Ketal Mondol President Nongni Mung Shaklai Rezagmani, Kebang Kugno, Ketal Mukang Ketal, Huni Shazagmani, Abuni Bishingo, Koroksha Unka, Nirmol Debroma, BJP ni State General Secretary Bipin Debroma, Ketal Mondol President Nirmol Debroma no, Irisharui Lamsoka, 12 Takarjola Amsayo. 12 Takarjola Amsayo, BJP ni Bukakti, Malay Mupanda, Sonzazamani, or Malay Mupanda Wano. BJP ni State General Secretary Bipin Debromani Manjak Mumbai Kok Lam Salakya Tei Financial 12 Takarjola Amsayo BJP Bodol no Bahai Klai Kran Straitep Krak Klai Manai or Nahan Mangtuino Kok Lam Salakya Hanishaka BJP ni State General Secretary Bipin Debroma Sengtini haino hai sini state di Burungdang GS sini tapu Bipin Debromani Mumbai sengtino jagamo sini takla Bidan Sabha ni bisingo sini takla Mondol ni bisingo BJP ni ngai je samkhai tongnai kuno kesam ketal grei sengtino jagao thangnai ni committee tai tino jaga board president tai sini jok terok bai sungo jaga mot binimoy khelaika sengtini sini state ni GS no lam sabaika ar kaham hamia sini party ni bisingo seng tamo khaike busango sini एलाकानि बागै काहामंनाय एलाकानि थाम खायदिनो जों बाहाय खायगे सालायनाय सिनि संगठन जों बाहाय फरिदलां थांमानाय अफिसनि तिनो सेन्ट्रेल जागा आलोचना दंलाय তিনি বিশেষ করে এমন কোনো সিনি মিটিং या যারা সিনি যে সংগঠন পূর্বনি বিসিং যারা বুথ প্রেসিডেন্ট কতালংনাই বা সিনি দা নির্মল মন্ডল প্রেসিডেন্ট কতাল হিসেবে মন ঘোষণা খাইকা দলনি হইতে তো যতনতি কাছে जों মালাই मा कप चागलाय मं पांडा जागाव सिन जरा बुथ प्रेसिडेंट कताल मंडल प्रेसिडेंट सह आसुलायनाय जे आगामी दिनाव जत पाल बाक्साके सामं तांगाया बागै आबरन तिके जों कक चाबलाय